Ito yung ating Africa Diaturn. 360 rotating, can lay flat. Newborn to 5 years old. Up to 18 kilo. Belting to hindi to isofix. Excellent condition. Harness. Pag ilalagay nyo ito sa sasakyan, dito yung belt. Papaikot nyo dito sa ilalim. Tapos dito yung lock. Ganito siya ikutin. Diba? I-click nyo lang yung red para mahiga. Recline mo. Kaya recline niya pag nakatagilid. Ito siya pag nakahiga. Nga mo konti yan, kuya. Yan, ganyan siya itaas. Yan, 360. Bago nyo siya ibalik, dapat straight na siya. No issue Malinis na din yan. Gagamitin nyo na lang. Pero depende sa inyo kung lalaban nyo ulit. Pindutan sa likod. Medyo na. Ay, natin. Ganyan gagawin nyo kung gusto nyo iikot. Pag i-recline nyo yung red lang. Pag iikot nyo, pipindutin nyo muna yung white. Tapos iaangat nyo yung red. Pag iikot. Maririnig nyo yung click Pag hindi nyo narinig yung click, mali ginawa nyo. Tapos yung sa seatbelt nga, o-open nyo yan. Pagkatapos yung paikutin, iipitin nyo dyan. Tapos lock. Tapos dito dadaan yung isa. Pag nakabit nyo yan sa seatbelt, hindi gagalaw yan. Basta tama yung kabit nyo. Africa Diaturn. Ganito yung sa paa niya May lock yan Pwede nyo angatin. So, kailangan pag hindi nyo gagamitin. pantay siya rito. Tapos susuot yan doon. Tapos pag gagamitin nyo, tanggalin nyo. Tanggalin nyo lang. Balik nyo lang ulit. Tapos balik nyo. Para hindi gumalaw-galaw kapag nakastand. Okay. Yan. Yan.